सोशल इंडिया न्यूज़ की ख़बरों का आगाज़ आज जनाब क़ारी मोहम्मद शाकिर क़ासिमी की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। आप भी इस नेक काम में हिस्सा ले सकते हैं। उसका तरीक़ा यह है कि अपनी तिलावत कलाम पाक ऑडियो या वीडियो की शक्ल में हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर भेज दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق